बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्या वक्त हुआ है कि ओरे सोनो, क्या ओरे सोनो, क्या वक्त हुआ है, क्या टाइम हुआ है। अगला कौन है कि ये प्रोसीमो, अगला कौन है कि ये प्रोसीमो, कि ये प्रोसीमो अगला कौन है, यानी नेक्स्ट किसका नंबर है। वो बीमार है, लुए मलातो, लुए मलातो वो बीमार है। खाना बन रहा है, il cibo sta cucinando, il cibo sta cucinando, खाना बन रहा है, खाना तैयार हो रहा है। वो डर रहा है, lui ha paura, lui ha paura वो डर रहा है, वो खौफ खा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं छोड़ नहीं सकता, non posso lasciare, मैं छोड़ नहीं सकता, non posso lasciare, उसे भूल नहीं सकता, non posso dimenticare, मैं भूल नहीं सकता, non posso dimenticare, non posso मैं नहीं कर सकता, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उसका इतबार नहीं, नाने फिदाबिले, उसका इतबार नहीं, नाने फिदाबिले, वो मासूम नहीं, नाने इनोचेंटे, वो मासूम नहीं, नाने इनोचेंटे, वो पागल नहीं, लुई नाने मातो, लुई नाने मातो वो पागल नहीं। अगर जाओ कि वो बेवकूफ़ नहीं तो आपने ऐसे कहना है, लुई नाने स्तूपिदो, लुई नाने स्तूपिदो वो बेवकूफ़ नहीं। लेकिन जहाँ वो पागल नहीं तो इसके लिए होगा लुई नाने मातो। पागल के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, पासो, उसे भी हम पागल के ही मैनी में इस्तेमाल करते हैं और मातो को भी, दोनों के मैनी बिल्कुल सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूर से देखो, तुम दूर से देखो, गुआर्दी दा लोंतानो, गुआर्दारे देखना, गुआर्दी तुम देखो, दा लोंतानो दूर से, ऐनक से देखो, गुआर्दी कौन ओक्याली, गुआर्दी कौन ओक्याली, ऐनक से देखो, यानी अगर तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम अच्छे तरीके से देख सको तो तुम ऐनक का इस्तेमाल कर लो। गुआर्दी कौन ओक्याली, ऐनक से देखो। कुछ चमक रहा है, qualcosa sta brillando, qualcosa sta brillando, कुछ चमक रहा है, यानी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो बिल्कुल चमकदार लग रही है, वो चमक रही है। qualcosa sta brillando, कुछ चमक रहा है। कोई आ रहा है, qualcuno sta arrivando, कोई आ रहा है, qualcuno sta arrivando। अगर यहाँ हो कि कोई रो रहा है तो आपने ऐसे जुमला बनाना है, qualcuno sta piangendo, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, qualcuno sta piangendo। अगर जहाँ हो कि कोई हंस रहा है तो आपने जुमला ऐसे बनाना है, qualcuno sta ridendo, qualcuno sta ridendo, कोई हंस रहा है, कोई कॉल कर रहा है, qualcuno sta chiamando, qualcuno sta chiamando, कोई कॉल कर रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। उसके बाद है, साफ नज़र नहीं आ रहा, non si vede chiaro, non si vede chiaro, साफ और वाज़े नज़र नहीं आ रहा। chiaro का मतलब होता है साफ वाज़े। tutto chiaro, सब साफ है, सब वाज़े है। tutto chiaro, सब साफ है, सब वाज़े है, यानी सब समझ आ गया है, मैंने सब देख लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक खा लो, mangi uno, mangi uno, एक खा लो, एक पिज़्ज़ा खा लो, या एक सेब खा लो, mangi uno, एक खा लो। एक छुपा दो, nascondi uno, एक छुपा दो, nascondi uno, nascondere होता है छुपा देना, nascondi तुम छुपा दो, uno एक, यानी एक खा लो और एक छुपा दो।
mangi uno e nascondi uno. سیب تازہ ہیں میلے sono fresche. سیب تازہ ہیں میلے sono fresche. کیک میٹھے ہیں le torte sono dolci. le torte sono dolci. کیک میٹھے ہیں dolci میٹھے le torte کیک. وہ گر رہے ہیں stanno cadendo. stanno cadendo وہ گر رہے ہیں وہ اڑ رہے ہیں stanno volando. stanno volando وہ اڑ رہے ہیں یعنی پرندے اڑ رہے ہیں. I uccelli stanno volando. uccelli stanno volando پرندے اڑ رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہم نے کھا لیا abbiamo mangiato. abbiamo mangiato ہم نے کھا لیا. کم پکا تھا era meno cotta. era meno cotta کم پکا ہوا تھا یعنی کچا تھا. era cruda کچا تھا. ہم نے برگر کھایا یا پیزا کھایا لیکن وہ کم پکا ہوا تھا کم تیار ہوا تھا. era meno cotta کم پکا ہوا تھا. era cruda کچا تھا. era cruda کچا تھا. ایک مذاق تھا era una battuta. era una battuta ایک مذاق تھا. مذاق کے لیے scherzo کے بلفظ استعمال ہو سکتا ہے اور battuta کے لیے دونوں کے معنی مذاق ہیں لیکن وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ کسی کام کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ مذاق کرنا اسے battuta کہتے ہیں. وہ خوش نہیں تھا non era contento. non era contento وہ خوش نہیں تھا. وہ ویٹر تھا era cameriere. era cameriere وہ ویٹر تھا. اگر یہاں ہو کہ وہ باس تھا کاپو تھا تو آپ نے ایسے کہنا ہے era un capo. era un capo وہ باس تھا. era un direttore وہ ڈائریکٹر تھا منیجر تھا. era cameriere وہ ویٹر تھا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں ہم نے کھا لیا abbiamo mangiato. کم پکا تھا era meno cotta کچا تھا era cruda. ایک مذاق تھا era una battuta. وہ خوش نہیں تھا non era contento. وہ ویٹر تھا era cameriere. وہ ویٹر تھا era cameriere. اس کے بعد نیکسٹ ہے تم نے کیا کھایا cosa hai mangiato. تم نے کیا کھایا cosa hai mangiato. میں نے فروٹ کھایا ho mangiato la frutta. میں نے فروٹ کھایا میں نے پھل کھایا ho mangiato la frutta. میں نے جوس پیا ho bevuto il succo. ho bevuto il succo میں نے جوس پیا. ti offro anche تم کو بھی آفر کرتا ہوں. ti offro anche تم کو بھی آفر کرتا ہوں یعنی تمہیں بھی انوائٹ کرتا ہوں اگر تم نے پھل کھانا ہے یا جوس پینا ہے. ti offro anche تم کو بھی آفر کرتا ہوں. se hai tempo اگر تمہارے پاس وقت ہے. se hai tempo اگر تمہارے پاس وقت ہے. lui è un lusso وہ عیاش ہے. lui è un lusso وہ عیاش ہے یعنی وہ بہت عیاشی کرتا ہے وہ بہت عیاش آدمی ہے. lui è lusso. pagherò io ادائیگی میں کروں گا. pagherò io ادائیگی میں کروں گا یعنی تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو ادائیگی کون کرے گا. لہٰذا تم سے یہ گزارش ہے کہ ادائیگی میں ہی کروں گا. pagherò io. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. addio.